कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु वीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरुषो नमः तस्य भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं गौरुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि रामचन्द्र प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि हनुमत् प्रचोदयात् अत्र स्थावाहितेभ्यः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पादारविन्दयोः वेदोक्तसुवर्णदिव्य मन्त्रपुष्पं समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि छत्रमाच्छादयामि चामराभ्यामि जामनृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि वाद्यं घोषयामि अश्वान् आरोहयामि गजान् आरोहयामि सहस्राजोपचार देवोपचार भक्त्योपचार शक्त्योपचार सर्वोपचार पूजान् समर्पयामि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्ते अनेन दूर्वायुग्मार्चनेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री महागणाधिपति सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु देवता प्रसाद सिद्धिरस्तु अंदरू కూడా లెంపలు వేసుకొని చెప్పండి అమ్మ అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశం మయా దాసోహం ఇతి మాం మత్వ క్షమస్వ గణాధిప నమస్కారం చేసుకొని ఎవరి మనస్సులో కోరి వాళ్ళు ప్రార్థన చేసుకోండి ఈ 3 కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యాయి